أمريكا مس إيرترا زمدنا أبزل على لوغ إيرترا أب جنيف كنت خوينا يقرن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نإثيوبيا يتأنقق 10 سنة صلازم تحالفوا سواتنا لما تاريخ أستبه على سممع صمدو هاي بينسا سوس ور باكينو ترامب أنصار إثيوبيا سفيح مجلس لما عتي زربه طفأني مسلي درون الله منم ترى له درون الله ترى درون الله صعومات فقر قدم كعتم بمرن بسلام بس سبرا مقلي كملالس ناس كل نجار أتنا به هاي نفرق دنينا كل التحوات هزوكينا ما في ليلة ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكونك كم حديش تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقن كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي سناي مكت سالب خونتا مني سلام عني يوردل سلام أوني حنم بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه من حرته وردل ناي مجمّر يسلكي جنانا نهار هو أنا هله تدويلني شو أين قرنن بزخنا حدا إيرتراوي دويلو تي انتريو ريئيو بتاعم حزينة بتاعم تجاني أنا دهاي اللي إلني مالت نكو أهلي أنا أجوهي تقول عون هلنا ببعلنا نسخون أجوهي ناتنا حفتنا إخي تقول عون بقى دحر دقيم بقى ناتنا تصور رأيو شو ما تعمل مسخي علي خي تصاوير كيخي بقى كالحزي زلو ناتنا أيو إيلو نجيرني ناي بعل جزاي دهايكا رخيب له أو إيرترا خم زلو يو بسلكوكا تزيت رخمنا بنيتورك مخنيات فتارو زول حدا معلتي كان الرخم نخون مسودو مسبيت سو مسمال أكلاتو أنا بهيوت كم زلو وكحبر لكم يدلي بيتسب بهيوت كم زلو حبيرة من الليلو نافت أريل تمسجني هون بهيوت مهلايو كلنا أملخ حايليو كلنا أملخ انتنيو فصمات كسازي هونا دق سبات فصم حاجة سير كبن بزخانة جن بهيوت مهلايو حدا عبيد أجايو تمسجن كبل يخال كأود ما نتحدثون لي حواتي هم الأخو راويان حواتي هون ياو بيت السب كونوا بدعمي أني لي بدعمي إياه لمسجن بتحباركم بدنجازهم كله بحاجة جيزي سنبيتكم صراحة سارحكم يتونن نعرفكم يتونن بحاجة حاجة شير كبل بدعمي إياه لمسجن بدعمي إياه بقى مجلس إبلين لبهم لهم إيرتراني وأنا حواتي بهم لهم يعني لي دخون زي مخاني أنا حمد لكم كترين لهم قال بتكبر كم زبهال يهون ناتكم وزيتيو ناتكم أنت نيو كنت عمي يعني لي دسكو لكم إليه باقيكم حزينكم كرميو حزيناتكم وزيتيو دعمي يعني لي كم زي خطوين لهم حقا يا زانتاي ولا حنت وسخ زي بلو أديو ندا 7 ودا ندا 16 أب هجوم نيدك أم حرمت كعتس أب حنت بوتا الرخوم أب حنت بوتا الرخوم مو يهاجمو مس هاجمو السو بخبيت يهرب بخبيت أديو خاطر يلا السو معاني فلتتن بقى حواويس كون ينديو دحرنا مسخلو حاكم سنن نبرت قالوا تحكم نيرا كم سيلات حكم نيرا دحر انتي اتي شار شهواس نبلون مزينا عجي اتي باريلات سكيبو منا مسخلو نفسها قفف بلا مو تحطو ود سجنيتي يو
توقي نيرس تسوي وجوه طبيلات وضو كبد ولاديت اندي اشع غزي تغادالي جي ابزيا ون كبد تغادالا يروهرو شكان زي مخانون اذا سبزيا وديقا كيدا بركيتو سريدو محكمنا قوالا قدامي تقا صغردا شما نسخا اب باركا خا بخوم تسويا قوال مساء النبرت خمزة قوال مساء النيرة تعليمات مساء النبرت قوال سنة مسرعة مسيا مسحات التاس تسويا جات وي اي تكسون يوم كاكو زيارة بخمي اتوكساتا نونو تقادا لي تندير هايبلون يوم هو نونو الساعجي نقبانا زغون اديا مخانون كتحسوي تقلنيا صغرداس ابزق صنحني ابزي دفاع الى خمي قرا تحسب يي مسبلتا تسوي إيلاتا بقى كلتيم دقا بعد تسوي مالتي كلتيم كازركابهم دقا كلتيم هجي نو قدامي حما زي كلتيم شعو دحنو وحكا حدو سيخانيرا قال ملهم تتقال هو قندحن تي زغصلي قد سنان نايتهم كلتا خاب حما تولدو كن كلتيم تسويهم تسويهم إزاي تا دراما قداميتي وزيها مالتي سلازي دراما سي نقوس قواس نوددر ديكوني نقوس قواس تسرح خا لعل 4 قال بصحقو نزناي 5 دقيقه ناي 10 دقيقه قومتا ناي سوات يجي كل غزينا نقبر عمت قالو عمت بقى 10 عمت سجرنا كله مالتي لما عتي زربا طفأني مسلي كمز مسألة كبري كواب كله أفت بروتوكول ناي حبرة سبنا وانس نتاي سلس جور كي كمز مسألة كبري زوهابني كانوا أتن عليه زجبرون أرلون دو يزبال أبستفل على زخري ناي بزحات درستي كمي زنورو مزناتاتي إساعد سقاي تزاريب له أب زخري عركي تكيبينه برماي قبر مسكال تسفى قبر أب مكوني شاباي خلينا نسلسل سمعتات نذكر انت عدومن هزومن إلهم أبصرحهم إنها له بطلعت هزب تقرأي هيوتهم السانو يجانو تقربتنا ناي أبون مؤمات سلسة عفيف اللونا ناي مجمريا أبون زعمتنا تقال لي مقبي هايلة ناي جنبار معراه وانا أزازي يكونوا أبون زعمتنا بحضرنا نعدو
ሆን ተአውጥና ዕድሜኦም ዘይጸገቡ መጻዕ ዕድል ህዝብ ትግራይ እውን ብኣግባቡ ከይረኣዩ ግን ኣብ ስራሕ ኣብ ተልእኾ መላእ ተጋሩ ኮይኖም ህይወቶም ዘሕለፉ ብጾትና እዮም ክብርን መንግስተ ሰማያትን ይዋርሶም ይብል ኣጋጣሚ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ኣብ ትግራይ መሬት እዩ ኣሰር ብጾቶም እዮም ተኸቲሎም ዝኸባቢ ናይ ብሄራዊ ሃርበኛታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብ ትግራይ ኢሎም ካብ ኢዱ ጀሚሮም ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መቃብር እዩ ሸራሮ ማለት ናይ ተጋሩ ናይ ቃልሲ ናይ ጽንዓት ማእኸል እዩ እሞ ኣብ ሸራሮ መሬትና እዮም ተሰዊኦም ዘለዉ እዚ መስዋዕት እዚዩ ኮንት ኮይኑ ይቐርን ዝበለጸ ትግራዋይነትና የጉልህ ንህላወናን ንመሰል ዓርሰ ውሳነናን ንመጻዕ ዕድልናን ተጋሩ ንዝበለጸ ህልኽ ወይ ከፈተኽ የስዕብ ወይ የኽትል እዚኦም ውሕዳት ክኾኑ ይኽእል እዮም ግን ናይ 10 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሚልዮን ናይ ተጋሩ ናይ ትግራዋይነትን ናይ ጽንዓትን ናይ ሓቦን ናይ እምብርከኽነት ባህላይ ምልክት እዮም ኩላህና ተሰባሲብና ኣለና ኣብዚዩ ህዝቢ ኣለኹም መማሓደርትና ብጾት ኣለኹም ናይ ብሙሉእና ናይ ዝግንባር ተጋደልቲ ናይ ግንባር ስታፍን ናይ ብሙሉእና ኣርምታት ኣዘዝቲ ኣውዚኡ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ናይ 43 ኣመራርሓን ኣባላትን እውን ኣለኹም ኣብዚዩ ኣብ ጎንኹም ኣለና ንዝወሃበኩም ተልእኾ ብግባብ ከም ትፍጽሙ ይኣምን እየ ኩሉ ኣብዚ ዝተኸፈለ እውን ናይ ኩላህና መስዋዕት እዩ ቀጻሊ እውን ተልእኾኹም በአግባቡ ከም ትፍጽም ካፍተን ካብ መኸተ ህዝብ ትግራይ ጀሚር ክሳብ ሕዚ ኣብ ቀጻሊ ተልእኾም ንድሕሪት ገጾም ዘይዓጽፉ ተጋደልቲ ዘለዎ 43 እዩ ስለዚ ዝሓደራ እዚዩ ንህዝብ ትግራይ እውን እዩ ዝሓደራ እዚዩ ንብሙሉእና ናይ ሰራዊት ኣባላት እውን እዩ ዝሓደራ እዚዩ ንነብሲ ወከፍና እዩ እዚ ሰኒቕና ናይ እዚኦም ሓቦን ወይ ከፈተኽን ሒዝና ክንቅጽል ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ናይ ዞባን ናይ ወረዳን ናይ ቤተ ክህነት ኣባላት ኣብ ዘለኹምን ናይ ፖሊስ ኣባላት ኣብ ዘለኹም ብጾትናን ንዝገበርኩሞ ምንቅስቓስ ብሙሉእ ክብሪ ይሃበልና ክንዕወት ኢና ትግራይን ህዝብ ትግራይን ካይዕወት አሁን ይሄ ጽምዶ ኃይል አንድ አሁን ቢነሳ 3 ወር በቂ ነው አዲስ አበባን አብይን ለማስወገድ ስለዚህ ጽምዶ ሊፈራ የግድ ነው ጽምዶ የህወሓት የፋኖ የኤርትራ መንግስትም አይደለም ከዛ በላይ ምስራቅ አፍሪካን ያካተተ ግብጽ አለች ቱርክ አለች ሩሲያ አለች ዝም ብለህ በቃ አሰስ ካደረከው እነዚህ ከየትኛው ግሩፕ እንዳሉ ይታወቃሉ ስለዚህ አብይ ከኤሚሬት ጋር ብቻ ነው ያለው እና ትንሽ ደግሞ ዝም ብለህ ካሰብከው ጽምዶ ከኬንያ ጋር ሊጀማመር አስቧል ከዛ ውጭ ግን አሁን የጽምዶ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን ከውጭ ኃይል የሚታገዛል የፈለገ ይበሉ ግብጽ ነች እንደዚህ ነች ጠላታችን ነች ኤርትራ እንደዚህ ነች ይበሉ የፈለገ ይበሉ ግን ጽምዶ ስትራቴጂክ አካሄድ ነው ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም እውነቴ ነው በተለይ የኤርትራ መንግስት ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም አስተሳሰብ የለውም አሁን እኮ ስለማይነገር እንጂ ከኤርትራና ከህወሓት ጋር ያለው ግንኙነት ከፖለቲካ ወታደራዊ አልፎ እኮ ኢኮኖሚያዊ እገዛ እየተደረገ ነው በቃ እኔ አሁን የፖለቲካ አባል አይደለም የህወሓት አባል አይደለም የፋኖ አባል አይደለም የማንም አባል አይደለም እንደፈለኩት እናገራለሁ መሬት ላይ ያለውን ያነበቡ እነሱ ግን አይሉትም ለምን ኢትስ ፖለቲካ ይዘታለው ሰዓቱ ሲደርስ ግን ይሆናል ማጥቃት ከጀመሩ ደግሞ አብይ አይቆይም አብይ ደግሞ ራሱ ለማጥቃት ይጨንቀዋል አያደርገውም
የሚዋጋ ኃይል የለውም። በቃ የድሮና የአየር ኃይል አቅም አለው። ከዛ ውጭ ግን ሰራዊት ቅድም እንዳለው ሰራዊት አዝምቶ ሊያሸንፍ የሚችል አቅም የለውም። አሁን ህወሓት ብቻ ክቡር ጀነራል ተፈራ እኮ ተናግሯል። ከአሁን በኋላ ወደ ትግራይ የሚገባ የብልጽግና ሰራዊት ካለ ከጀርባው ነው የምንወጋው አለ። ከዚህ በላይ ጽምዶ አለ እንዴ? እኔ ጽምዶ አንደርስታንድ ያደረኩት የፋኖ ኃይሎች በየቦታው ታስረው የነበሩ የተጋሩ ኮሎኔሎች፣ ሻለቃዎች ተዋግተው አስፈትተው ገንዘብ ሰጥተው መታወቂያ ሰጥተው ትግራይ የመለሱ ጊዜ ነው። በቃ የጽምዶ ጥሩ አይዲያ የመጣው ህወሓቶች ብልጽግና ገንዘብ ሰጥቷቸው መሳሪያ ሰጥቷቸው አስታጥቋቸው ካሁን በቃ ወልቃይት ተሰጣቸዋለሁ ፋኖን አብረን እንምታ ሲሉ ሁሉን ነገር ከተቀበሉ በኋላ አይ ውጊያ አንፈልግም ከፋኖ ጋር ውጊያ ካሁን በኋላ አንፈልግም ከሻዕቢያ ጋር። ይሄ የጽምዶ መጀመሪያ ነው፣ የሰላም መጀመሪያ ነው፣ የመቀራረብ መጀመሪያ ነው። አሁን ግን ስትራቴጂካዊ ወደ ኋላ አይመለስም። እውነቴን ነው፣ ወደ ኋላ አይመለስም። ትንሽ ወደ ኋላ ዝም ብሎ የጊዜ ጉዳይ ነው። በቃ የጊዜ ጉዳይ ማለት በቃ መጠራጠር፣ የሆነ ነገር ማዘግየት፣ ጊዜ መግዛት። ያ ደግሞ ከህወሓት ነው፣ ከፋኖም አይደለም፣ ከኤርትራ መንግስትም አይደለም። ሐቁን ልናገር ካልክ ስለዚህ ህወሓቶቹም ወስነዋል። እኔ ትግራይ የተወሰነ ጊዜ ትግራይ ነበርኩ እና ጥሩ መረጃዎች ነበሩ። በቃ የትግራይ ጄኔራሎች በፋኖች ጋር የነበራቸው አስተሳሰብ እኔ በጣም ቻይና ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ናይ ነዊሕ እዋናት ደገፍ ደጊማ ምርግጋጻ ተፈሊጡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ልዑል ክብሪ ዘለዋ ወርሒ ሰነ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘቆሞ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብ8 ሰነ 2015 ልዕሊ 450 ውጹእ ሓሶትን ጸለመን ዘለዎ ገጻት ናይ ጸብጻቡ ዝጀመሮ ክሳብ ሎሚ ቀጺልዎ ይርከባሎም። በዚ ኸኣ ኣብቲ ሎሚ ዓመት እውን እቲ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘቕረቦ ናይ ሓሶት ጸብጻቡ ብሓንቲ ካብ ዓበይቲ ኣባላት ሃገራት እቲ ባይቶ ዝኾነ ቻይና ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ተገሊጹ። ቻይና ብሶኒ 15 ሰነ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝሃበቶ መግለጺ ነቲ ልሙድ ዲፕሎማስያዊ መርገጺ ቻይና ካብ ምድጋም ንላዕሊ ነይሩ። ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኽተሎ ዝጸንሐ ዘይፍትሓውን ድርብ መዐየሪታት ናይቲ ባይቶ ጌራ ከም እትሪኦ ወኪል እቲ ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣፍሊጡ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ካብ መግለጺ ንላዕሊ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ፍሉይ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዕማም ከብቅዕ ጻውዒት ብምቕራብ ዘተን ምትሕብባርን ንኽግበር ኣስሚራትሉ። መግለጺ ቻይና ብሓፈሻ ነቲ ሰፊሕ ኣቀራርባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝነቅፍ እዩ ነይሩ። ናይ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሃቦ ፍሉይ ሃገራዊ ዕማም ትርጉም ዘለዎ ውፅኢት ከመዝግብ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ክንዲዚ ከም ምሩፅ ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮይኑ ምቕጻሉ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ቻይና ቀጥታ ቡዶ ናይቲ ኮሚሽን ብምዃን ሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ክስታት ወገናውነትን ድርብ መለክዕታትን ሒዞም እንተቐጺሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ምኽሪ ዘሎ እምነት ባዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ መግለጺኣ ኣጠንቂቓ ዘላ። ናይቲ ኮሚሽን ጸብጻባት ንብዙሕ ዓመታት ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትእዛዝ መሰረት ኣብ ምክትታል ከም ዘላ ዘረድእ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ብናታቶ መነጽር እቲ ባይቶ ካብ ሓቀኛ ናይ ሰብኣዊ መሰላት መካኒዝም ንላዕሊ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮይኑ የገልግል ምህላው ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይገልጹ። እውነታው ያው ስጋት ፈጥሮባቸው እንዳለው ነው። ትክክል ነው። ትግራይ ድሮን አላት፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ድሮን አላት፣ ጸረ ድሮን አላት። ብዙ ሰዎችም እንደዚህ ስል በተለይ የኛዎቹ ተጋሩ ታዲያ ድሮን ካላት ጸረ ድሮን ካላት ድሮን ሲደበድብ እንደዚህ ሲያደርግ ለምን አልመለሰችም? ለምን ወዲያው አትመልስም ይላል። ውትድርና እኔም ወታደር ስላልሆንኩኝ ጠለቅ ብዬ መተንተን አልፈልግም አልችልምም። ነገር ግን አብይ አህመድ እያለፈ እስከዛሬ ድረስ ከፕሪቶሪያ በኋላ የፈጸማቸው የድሮን ድብደባዎች ለምን እንደሆኑ ትርጉማቸው በደንብ ይገባቸዋል ሰራዊታችን ብዬ ነው የማምነው። ለምሳሌ የጸረ ድሮን ጉዳይ ካነሳን ስንት ድሮን ነው አርም ሰብዓ የጣለው? ጸረ ድሮን ከተነሳ ማለት ነው። አይ አርም ሰብዓ ብቻ ነው ያለው ሌሎች የላቸውም ያልን እንደሆነ ደግሞ ይሄ ምናልባት እንደዛ ብሎ የሚያስብ ካለ ያው እኛ ተታለናል ማለት ነው፣ አታለውናል ማለት ነው። ማታለል ደግሞ ተገቢ ስላልሆነ ቶሎ ማምጣት ይኖርባቸዋል። የምናቀውን ያክል አትሊስት መኖር መቻል ያለበት ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ በዚህም በዛም ትግራይ ድሮንም ጸረ ድሮንም አላት። መች ነው የምትጠቀመው፣ የት ነው የምትጠቀመው የሚለው እንግዲህ ሰራዊቱ ነው ዋናው አዛዡ። ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አንጻር ኢትዮጵያ መግለጽ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ግብጽ ኢትዮጵያ ብዝወሰደቶ ናይ ማይ ስጉምቲ ጽቡቕ ከም ዘይተፈደየት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ
መግለጹ ተሓቢሩ እቲ ፕረዚዳንት ግብጽ ዘይፍትሓዊ ዘይኮነ ተሓዛ ከም ዝተገበረላ ክገልጽ እንከሎ ብሰንኪ ምህናጽ ዲጋ ኣባይ ኣብ ኢትዮጵያ ግብጽ ጸገም ከም ዝረኸባ ገሊጹ ኣብ ኣጋጣሚ ዋዕላ ጂ7 ነቲ መግለጺ ዝሃበ ግብጽ ኣብ ኩሉ ዓለም ክብርወታ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ በዓሉ እውን ኣብ ልዕሊ ግብጽ ክብሪ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ግብጽን ዘሎ ናይ ንግድን ካልእን ርክባት ሓያል ምዃኑ ኣስሚሩሉ ግብጽ ብናይ ኢትዮጵያ ውሳነ ንዝኸሰረቶ ረብሓ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክዘራረብሉ ምዃኑ እውን ብግልጽ መርገጺኡ ዘነጸረ ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ፍትሒ ከም ዘይረኸበት ምንጻሩ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኢትዮጵያ ተሰርሖ ዝነበረ ዲጋ ኣባይ ኣፍርሶ ክብል ንናይ ግብጽ ፕረዚዳንት አልሲሲ ብናይ ቴሌፎን መስመር ፍቃድ መሓቡ ይዝከር ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ብዝለዓለ ከተደልድል ድሌት ከም ዘለዋ ጋዜጣ ደ ኢኮኖሚስት ገሊጻ صحافي قدات وزا أمريكا ماركو روبيو مس إيرترا زمدنا نمدلدالن أب قرنا أفريقيا دبلوماسيا متحببار نمعباين دليت كم زلوهم دحر مقلاصو اتقابل على إيرترا زلو أجدا أب قربا أوان كل على كم زخل بوزحاتي آمنو كتبل نقدمو مينستر أبي حمام كويناتو صانحت غازيتا دي إيكونوميست جليسام صحافي قدات وزا أمريكا ماركو روبيو أب زمدناتات أمريكان إيرتران حدش معراف كم زمز ملكت مهابو كابتن عمتات صانحت تدرتت أمدون كمون أجدا رؤي لوطي كم زلو እታኒ ዓባይ ብሪጣንያ ጋዜጣ ሓቢራ ዘላ እታ ሰሙናዊ ትሕተም ጋዜጣ በቀዳም 13 ሰነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘስፈረቶ ሓፂር ጽሑፍ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺታት ምስ ኤርትራ ዝምድና ንምድልዳል ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዲፕሎማሲያዊ ምትሕብባር ንምዕባይ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ ክትብል ሓቢራ ممحدار ترامب بسنك زباو قجتاتن سكفتاتات دحنت بحرن نستراتيجيكاو أقامامتا إيرترا أو سنكح بحر العول أقالبو بمهاب مس إيرترا زلو وركبنا منور نمملاس قدسس مصنحو حالو سبساباتي قلتوم إذن حج سبسابتا غازيتا بسبب كوينات تقراي قبل على إيرترا بممحدار بايدن استبين إقدا كل علي خيلو زبل قمتات كمزلو سبب سلطان أمريكا قبل على إيرترا استقبر السقمتات يقمقمو كمزلون أبز قلت سبسابات تمركوسا كمزخونيو زقلتم